Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ya Allah, masa macam lama betul tak jumpa Amira, Nisa, Alia, Widat dengan Atirah ni. Tapi sebenarnya kita baru jumpa hari Ahad hari tu ya. Okey, apa yang saya nak sebut tadi? Kamu baru habis kelas lain ya? Kamu ada kelas petang ya? Ke memang petang ni kelas bio je yang kamu ada? Tak ada teacher. Oh, ya ke? Alright. Okay, tak apa. Kalau kamu perasan, pattern yang saya bagi tu, dia dalam student pace. So, you can freely move from one slide to another. So, tadi saya janji, saya sebut dengan Amira tadi kita start pukul 5 minit sebab masa tu kami berdua je. Okay, sekarang dah ramai ni, kita mulalah ya. Okay, kita pergi dekat slide 2, saya stop student pace ya. Okay, so hari ni kita masuk sikit lagi chapter 3 iaitu chapter berkaitan transport across plasma membrane, but for this time around kita banyak fokus pada osmosis process lah. So kalau tak nampak soalan kat bawah tu ya, soalan kat bawah tu ialah explain the differences between process experienced by red blood cell X and Y after being immersed in the respective solution for half an hour. Explain the differences between process experienced by red blood cell X and Y. Sebab gambar diagram 4.2 tu dia ada dua red blood cell X dengan Y ya. So macam biasalah sebab dia kata explain difference between process. So kita namakan proses dululah, baru kita explain the differences. Boleh kita mula? Boleh cikgu. Okey, silakan. Okay, most of you start with immerse dalam apa. Tapi saya perasan ada seorang ni dia nyatakan proses dia dulu ya. Widat punya approach pun betul juga, tak ada masalah. Okay, we can start by naming the process atau kita boleh terus explain the differences lah in terms of direndam dalam larutan yang macam mana kan. Boleh teruskan, silakan. Usually start with naming the process first lah. Tapi tak apa sebab dia differences bukan proses. So tertib tu tidak mengapa lah.
Okay, from what I am reading right now, I can already get 3 marks from your submissions. Soalan ni 3 markah kan? Yes, 3 markah. So, okay, daripada idea Widat, Widat kata X undergo crenation while Y undergo hemolysis. So, selalunya bila kita explain differences, ayat pertama kita kena bagi satu ayat yang kata X apa, Y apa dalam satu ayat. Kalau kita kata X mengalami apa, explain. Y mengalami apa, explain. Itu tidak dikira sebagai explain differences lah. Jadi statement pertama kita mesti dalam tone membezakan. So sama ada kita kata X mengalami undergo crenation, Y undergo hemolysis, atau macam idea Amira ni pun betul, iaitu Amira terus membezakan the type of solution. So Amira mention here red blood cell immersed in hypertonic solution, while red blood cell X immersed in hypertonic solution, while red blood cell Y immersed in hypotonic solution. So that is a good way to start stating the differences. So subsequent explanation tu boleh cakap dari segi the direction of water diffusion, and then what happens to the red blood cell, dia shrivel ke, dia expand ke. Yang penting statement yang pertama tu kita compare. Ayat kita adalah ayat compare ya. So mengambil idea juga daripada sekejap ya. Mengambil idea daripada Nisa juga. Okay, that is a good start also. Red blood cell X undergo crenation while red blood cell Y undergo hemolysis. Number 1. Number 2, terus kita sabitkan. This is because red blood cell X is immersed in hypertonic solution while red blood cell Y immersed in hypotonic solution. Yang ni saya ambil dari jawapan Amira, jawapan Amira pula, okey. Kemudian yang ketiga, kita ceritalah pasal water diffusion direction, the direction of water diffusion. Water diffuse out of red blood cell X while water diffuse into red blood cell Y. Nampak? Walaupun kita explain differences tapi ayat-ayat kita semuanya macam kita cakap pasal aspek apa, which feature of osmosis, and then kita cakap X jadi apa, Y jadi apa. Macam itulah, the tone continues. Okay, the tone continues. Okay, direction of water diffusion. Lepas tu kita boleh ceritalah what is the final effect. Red blood cell X shrivel, while red blood cell Y expand and subsequently burst lah. Okay, so sebab ini soalan explain differences, dia tak sama dengan menyenaraikan differences tau. Menyenaraikan differences, dia differences tu tak ikut tertib proses pun tak apa, dan usually menyenaraikan differences kita cakap pasal features of the kita cakap pasal characteristic of the process ke, atau kita cakap pasal perbandingan anatomi ke. Tapi kalau explain differences, every step of the process tu kita cakap different, kita make comparison, stated the differences ya. Okay. So Amira dia punya approach ialah dia nyatakan crenation dengan hemolysis tu last kali. Okay. Manakala manakala Atira pula dia ambil dia juga guna
guna approach yang sama lah, nama proses tu dekat belakang. Tapi cadangan saya Atira pada ayat last tu kan, asingkan crenation hemolysis satu ayat, water move in move out tu satu ayat. So kita boleh nampak you are explaining two different features lah. Tapi from what I read now already you got 3 marks already, tak ada masalah. Tapi kalau nak bagi lagi cantik lagi, kita pecahkan ayat tu. Red blood cell X undergo crenation, lepas tu red blood cell Y undergo hemolysis. Lepas tu dia punya because lepas tu, this is because water diffuse out atau move out of red blood cell X via osmosis, while water diffuse atau move out of move into blood cell Y via osmosis atau by osmosis. Okay, kita pecahkan lagi ayat tu. Okay, supaya ya saya. Kalau contohnya kita nak buat ayat tu kan, kalau Wida buat contohnya habiskan red blood cell X tu kiranya daripada dia hypertonic solution, lepas tu dia water diffuses out and then dia undergo crenation, and then baru Wida explain red blood cell Y kat bawah tu, boleh ke? Dia tak kira macam explain differences. Oh, so dia kena bandingkan yang ni undergo crenation, yang lagi sebelah tu undergo hemolysis. Lepas tu bawah tu pula, if the water diffuse in, yang ni pula water diffuses out. Yes. Okay, faham. Thank you, teacher. Alright. Baru bila tulis macam tu baru cantik lah nampak you are explaining the differences kan. Each step of the way tu ada perbezaan dia. Lebih cantik begitu. Okay. Malahan dia punya mark scheme pun dia bagi macam tertib dia ada verses. So expectation dia gitulah. Alright. So okay, Amira dapat 3. I think Alia pun boleh ni dapat 3, boleh. Okay, Atira tengah edit lagi, tak apa, teruskan. 1 2 sekejap ya. Okay ya. Nisa punya jawapan ni pun kena hati-hati sebab you are combining hypertonic dengan causing water to diffuse out. Lepas tu sekejap ya. Why hypotonic kan? Yang statement Nisa tersilap type kot, bawah sekali tu hypotonic kot. Sebab atas tercipta hypertonic, water diffuse out. Bawah sekali Nisa, hypotonic. Typo. Okay. Careful. Okay. Okay, Wida punya pun okay, dapat 3 marks. Ya, nanti Nisa betulkan ya, itu hypotonic ya. Alright, let's take a look at the next question. Okay, next question ni ialah soalan, sebab Rahim baru masuk saya screenshot satu sampel jawapan. Okay, nanti boleh refer Alright, mari kita pergi ke yang seterusnya pula. So, ini satu lagi application of osmosis. Bila kita drifted at the sea, kita tak boleh minum sea water kan? Kenapa kita tak boleh minum sea water? What are the characteristics of sea water that is harmful to our cells? Lebih kurang sama kan application dia?
Saya baru baca mesej Rahil ya. Kelas BM habis lambat ya. Tak apa, tak apa. It's okay. Sarah pun sama. Hmm. Excuse me, teacher. Ya. Kalau soalan masa ni kita nak cakap pasal body cell ke pasal red blood cell? Pasal sel badan kita as a whole pun tak apa. Oh, okay. Thank you. Sebab basically macam apa yang kita consume akan jadi sebahagian daripada blood plasma kan. So it will influence all of the body tissues, tak kira lah red blood cell ke atau tidak. Rahil ada masalah internet connection ke? Nak yang PDF version ke? Ya cikgu, hari ni lambat lagi. Oh, okay. No worries. Sekejap saya download. Saya hantarkan. Sekejap ya. Bentar. Alright. Muncul Google Meet boleh masuk ya. Okay. Okay, sekejap lagi saya hantar. Okay, so I agree with your ideas, which basically seawater tu adalah hypertonic lah towards our body tissues kan. Okay, so that is point number 1. Ingat bila kita sebut hypertonic, kita kena tulis dalam intonasi compare hypertonic towards atau hypertonic compared to apa kan. Okay, kalau plant cell lah, kalau body tissues lah. Right. Lepas tu direction of water diffusion. Apa jadi kepada direction of water diffusion? Water akan diffuse pergi mana? Via osmosis. Okay, good. Okay. Lepas tu ada istilah yang kita boleh gunakan kat situ. Yes, dehydration. Okay. Alright, that is why it is 3 marks ya. Ya, saya juga setuju dengan istilah penggunaan low water potential tu. Itu pun betul Okay. So seawater has lower water potential. Therefore water from our body cells or body tissues diffuse out of the cell by osmosis. Saya suka guna verb diffuse ya, tapi sebenarnya kalau kamu dah tulis osmosis tu, kamu guna move out by osmosis pun betul juga, tak ada masalah. So both verbs are applicable in this situation Okay, good. So Rahil, kalau Rahil tulis dalam tulis jawapan dalam Telegram pun saya boleh check saya baru teringat kita boleh apply submission via Telegram sebab saya rasa saya ada satu je soalan yang lukis-lukis. Yang lain tu semua soalan tulis-tulis lah. Nanti kalau ada saya check. Alright, good. 3 marks. Dehydrate. Alright, good. Okay, semua orang dapat 3 marks. Good. Your sequence is correct. Okay, you are showing a good sequence. Okay, so now let's take a look at vinegar pula. So dalam proses pickling, vinegar is used as a natural preservative that can be used to preserve fruits and vegetables to be kept longer. So for this part, dia ada macam combination of chapter 3 dengan chapter 5 sikit mengenai factors influencing enzyme reaction jugalah. So explain how the vinegar is effective in the preservation of mangoes. Okay. So apa ciri-ciri pada vinegar tu yang membolehkan vegetables to be kept longer? Vinegar is basically provide what type of factor towards enzyme reaction. Dia ada kaitan combination dua tu ya. Yes, vinegar is acidic. Good. Okay, teruskan.
So you're on the right track there. Okay. So vinegar tu low acidic. Okay. Lepas tu kan bila kita makan pickled fruits, pickled vegetables, rasa masam asid tu juga dirasai pada sayur atau fruit yang kita makan tu. So what does it mean? Apa yang berlaku kat situ? Sepatutnya rasa masam tu dekat vinegar saja. But now after we keep it for such a long time, even the fruit itself tasted sour. So rasa sour tu mai dari mana? Cikgu, Ya. kalau nak cakap vinegar ni made from fermentation of sugar and water solution boleh ke? Vinegar made, maknanya datang dari fermentation tu? Vinegar is made from fermentation of sugar and water. Lepas tu dia act as an effective natural preservative. Okay, I know why you say that, sebab you are reflecting on lactic acid fermentation kot, ya? Yeah. Yes. Tapi itu lactic acid. Yang ni vinegar dia acetic acid, different types of acid. So kalau proses ni kita yang tambah vinegar dalam tu. Okay, faham. Excuse me, teacher. Alright, yeah. Kan basically kita nak cakap pasal vinegar ni has low pH value. Lepas tu enzyme dalam mango is amylase, so it is not suitable for amylase untuk dalam low pH value lah. So macam mana nak cakap it will slow down the enzyme reaction ke macam mana? Nak cakap dia preserve tu. Boleh. Maknanya unsuitable tu, not suitable tu satu point. Nombor dua, prevent the growth atau prevent the reaction atau slow down the reaction of enzyme. Boleh. Itu dikira 2 point berbeza. Okay, thank you teacher. Right. So apa nak sebut tadi ya? Ada 2 point of view yang kita ada 2 mekanisme kita boleh cerita kat sini. Okay, satu kita boleh kata vinegar ni diffuse into the mango tissue, sebab dia kata mango kan. So kita katalah tissues of mango lah. So vinegar diffuse into the tissues of mango, itu point 2. Point 3, so now the tissues of mangoes has become acidic and the low pH value of mango tissues to prevent growth of bacteria atau is not suitable for enzyme reaction, atau it's not a suitable condition for enzyme reaction. So point number 5, saya kata 2 sebab low pH tu prevent bacterial growth, maknanya nanti boleh prevent the decay atau prevent the reaction of bacteria that will ruin the mango. Atau dari satu aspek macam idea kata amylase tadi kan. So low pH value tu is not a favorable condition for enzyme in the mango. So no enzyme reaction that will decompose atau break down the mango tissues. Okay, sebab itu ada 2 aspek. Kita boleh kata kesan dia kepada bakteria atau kesan dia kepada enzim. Okay. So ini apa nak kata ya, ini adalah proses pickling with vinegar, pickling in an acidic condition. Tetapi selalunya pickling ni dia combine sekali dengan pickling with sugar atau salt. So
kalau kamu nak sebut pasal plasmolisis tu, sekiranya step dalam proses ini dia sebut rendam atau immerse in sugar solution ke atau salt solution ke, yes, I agree with you. Kisah atau proses atau konsep plasmolisis tu boleh digunakan dalam situasi tersebut lah. Tapi dalam situasi ni sebab dia kata vinegar saja kan, so kita assume vinegar sajalah yang bergerak, yang diffuse into the mango plant tissue, mango tissues, causing the tissues of mango to also become acidic. And then itu dah point number 3 lah, sebab kita kata point number 1 tadi vinegar tu acidic, point number 2 vinegar diffuse into mango tissues, point number 3 low pH value in the mango tissues, point number 4 low pH value ni not a favorable condition for bacterial growth atau not a favorable condition for the enzyme reaction. So point number 4 kita kata this will prevent the decomposition of mango tissues by bacteria atau by enzyme. Atau kalau kita cakap pasal bacteria, kita boleh kata prevents decay lah. Okay, prevents decay, prevents decomposition. Okay, dua-dua tu pun boleh. Tapi markah, maksimum markah dia 3 je kan? Yes, 3 saja. Okay, saya tengok dulu submission. Okay, Alia tengah tulis lagi. Teruskan Alia. 1, 2. Okay. Sekejap ya. Oh, okay. Apa Amira cakap dari konteks apa pH ni akan okay. Ayat Amira ni daripada active site of the enzyme and the surface of substrate mango will change and cannot complement each other ni juga boleh simplifikan kata enzyme will become denatured. Okay. So ada dua cara ya Amira, nak tulis enzyme will become denatured boleh, atau ayat yang Amira tulis tu pun betul, maksud dia sama Okay. Ya. Oh, okay. Alright, so dapat 3 dah, sampai ayat bawah tu dapat 3. Okay, Wida punya pun dapat 3. Okay, Atira pun dapat 3, Nisa. Okay, Nisa pun boleh dapat 3, good. Alright, saya baca jawapan Rahil pula ya. Okay, good. So jawapan yang Rahil bagi ni, ini saya tak ingat chapter nutrition ada ke tak. Tapi kalau chapter nutrition yang syllabus dulu, memang towards the end tu kita ada cakap pasal point yang Rahil sebut ni lah, the acetic acid increase acidity 1, killing of any microorganism 2, effectively preserving mangoes. So point yang Rahil bagi ni adalah point-point yang kita sebut bila kita dah belajar chapter 6, which is good. Okay, subtopik dia ada, kita ada subtopik food processing nanti. So your points is basically comes from that particular subtopik. Juga betul Okay, good everyone. Thank you so much. Mari kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okay, lebih kurang sama food processing. Tapi sekarang ni, ini yang saya sebut tadi, rendam dalam air garam pula. Garam pekat immerse in concentrated salt solution. Basically nak buat ikan masin lah. Okay. So how do this process enable the food can be kept longer? Macam mana dengan menjalankan proses ni makanan ni jadi lagi tahan lama? Satu lagi soalan yang famous ialah soalan kalau kita minum air 100 plus apa semua lah. Tapi air 100 plus apa semua tu itu adalah isotonic drink. So bila isotonic tu kebaikan dia ialah since the concentration is the same with our blood plasma, so
the amount of water diffused in and out of the cell is the same. Okay, sebab dan dia boleh replenish our electrolytes. So itu kalau soalan 100 plus lah. Kalaunya soalan macam tu 2 markah. Dia soalan kebat. Okay, let's see. Yes, you are you are off to a good start. Kita describe dulu ciri salt solution tersebut. Good, which is a hypertonic solution. Okay, good. Betul, water direction. Direction of water diffusion, bagus. Betul tu. Bila ayak dah tak ada dalam sel-sel ikan, maka microorganisms cannot grow in the atau on the fish. Betul, saya setuju. Okay. So, bila kita cakap pasal food processing nanti dalam chapter nutrition, we are talking about the same thing ya. Sama juga. Food processing bila kita treat with high concentration of salt atau high concentration of sugar, macam kita buah-buah dalam tin tu kan. So the mechanism is the same. Okay, mechanism is the same lah. Tapi untuk makanan dalam tin kita tingkatkan lagi food safety dengan bukan sahaja kita prevent kita remove water from the food, ikan ke buah ke, macam buah lychee dalam tin apa semua tu, bukan saja kita remove water, tapi pada masa yang sama juga kita buat vacuum seal, vacuum pack. Bukan sahaja tak ada air, udara atau oksigen pun tak ada untuk bakteria grow kan. Sebab itulah bila vacuum seal, kalau kita tengok tin tu kemek, maknanya mungkin ada bakteria dalam tu atau kulat ke dalam tu yang boleh buat anaerobic reaction. So it reduces the pressure inside the canned food, so tu yang tin tu jadi kemek. So itu application kepada anaerobic respiration pula kan. Tapi ini semua kita cerita bila kita belajar pasal nutrition nanti, part food processing. Okay, so let's see here. Okay, Atira, 3 marks for you. Okay, Amira pun boleh 3 marks. Okay, Alia kita nampak jawapan dia simple ya. Tapi jawapan walaupun ayatnya pendek tapi jawapan Alia dapat full mark ya, bagus. Okay. Boleh Nisa full mark also. Okay, Widat pun dapat full mark. Okay. Okay, Rahil sedang type. Teruskan Rahil, no worries. Mungkin Rahil tak nampak soalan. Sorry, saya dah bagi PDF kan. Okay, teruskan type Rahil, no worries. Okay. Okay, sementara tu kita pergi ke the next one. Rahil teruskan type, tak apa. Tak ada masalah. So this is an example of essay question where the stimulus atau bahan tambahan atau bahan untuk kita refer adalah dalam bentuk graf. Okay, so kita bila kita kat sekolah hari tu, ini antara eksperimen pertama yang kita buat lah, iaitu eksperimen rendam kentang kan, kita rendam potato strips. So this particular graph is plotted to record the change in mass. So there are 3 points kat sini, P, Q dengan R, tapi dia minta kita explain what happened to point Q and point R. So
cuba tengok pada point Q dengan point R. Bila kita dapat graph, kita explain dulu apa point Q tunjukkan in terms of change in mass versus concentration of solution. Apa yang graph tunjukkan in terms of at point R in terms of change in mass versus concentration of solution. Masa tu ada perubahan ke, tak ada perubahan ke, perubahan dia positif ke, perubahan dia negatif ke, kita bagi tahu kat situ lah. And then barulah kita cerita pasal sifat-sifat larutan tu, hypertonik ke, hypotonik ke, isotonik ke dan sebagainya. Okay? Okay. Okay. Concentration of solution is 0. Sebentar ya. Bukan kan? Concentration dia, cuba tengok graph. Concentration dia macam nak dekat-dekat dengan 0.3. Cuba tengok balik. Concentration of solution ada nombor kat situ pada point Q ya. Check balik. Okay. Bidak ni mesti dia zoom in kan, boleh sampai nampak 0.27 tu. Ya, lebih kurang lah 0.27 tu. Yes. Good. Saya pun kena zoom in baru nampak. Okay. Good. Oh. Sekejap Oh yes, dia bukan percentage. Dia adalah mole DMQ. Betul. Saya setuju. Bukan percentage ya. Orang 0.28 dengan 0.27 tu betul. Okay. So untuk point Q
no change in mass when the concentration is at 0.28, 0.28 atau 0.27 lebih kurang ya, sebab biasanya kalau jawapan dia ada bagi plus minus 0.1. Tapi sebab yelah soalan ni pun I give you the benefit of the doubt, sebab yelah kita semua pakai device yang berbeza dan saiz gambar ni juga tidak membantu. So okay lah, I agree with you within that range 0.27 and 0.28. Okay, no change in mass, number 1 untuk Q pada kepekatan 0.28. Okay, solution is isotonic. Okay, yes, water diffuse in and out the cell at the same rate. So sebenarnya soalan ni soalan 9 markah, dia minta explain PQ dengan R. But I can see the trend here, we are moving towards having more question and try to split the marks as much as we can lah. So bila tengok sampel soalan SPM pun saya tengok paling banyak pun 8. Tak jumpa lagi yang 10. Kalau soalan 10 tu dia mesti akan jadi 10 A1, 10 dia mesti macam 6A1, 6A2, 1 5 markah, 1 5 markah, 1 6 markah, 4 markah ke, 7 3 ke, macam tu lah. Sebab 9 markah tu pada saya ada 9 dan 10 markah tu membebankan student pada saya. Okay, make sure that every concentration that you mention followed by mole DMQ ya, sebab itu unit dia. Jangan jadi macam saya tersilap kata percentage pula, padahal dia adalah mole DMQ. Okay, almost there. Most of you the first 3 marks pun dah dapat dah. Okay. Ya. You actually spell CUBE tu dia mole DMQ tu sebab ni kan, DM to the power of negative 3, DM kuasa negatif 3. Okay, yes, I can see another submission dah siap ni. Ya, saya baca.
sorry, ada 2-3 orang yang saya dah tanda. So you can see from your personal feedback. Saya tukar slide ni kepada student pace. You can move to the next slide, slide 7, 8 and 9. Sekejap ya, saya tengah baca Alia punya submission sekejap. Siapa yang saya dah bagi feedback tu, you can move to the next slide. Satu, dua, okay. Atira. Atira careful ya, saya rasa kamu nak refer pada point R ni. While, therefore solution at point Q is isotonic while solution at point R is hypertonic. And then semasa isotonic, please be aware that bukan water does not diffuse, tapi the rate of diffusion into and out of the cell tu at the same rate. Okay, dia bukan tidak diffuse ya, bukan tidak bergerak, bukan does not move, tapi they move at the same rate. This berapa banyak air masuk into the cell, banyak itulah air yang keluar out of the cell. So the net movement is zero. If you say the net movement of water by osmosis is zero, betul. Tapi kalau kata no movement of water, salah tak tepat. Ada air keluar masuk tapi kadar masuk dengan keluar sama, so net movement is zero. Okay. Okay, Sarah punya okay. Untuk yang the first part, point Q, kejap ya, point R. Point R pun betul. Dapat full mark 6. Okay, saya baca soalan Rahil, jawapan Rahil pula. Dia bertulis je lagi cepat. Nanti kalau kita dapat paper sebenar, nombor tu kita tak boleh bagi range ya. Kita kena bagi nombor yang tepat lah, sebab paper sebenar tu kita boleh pinpoint kan. Kita boleh pinpoint the exact number for point Q atau point R. Okay, solution is hypertonic to potato, water diffusion. Alright. So nanti bila periksa yang sebenar tulis ayat penuh ya Rahil, tapi the point is there, betul, tak ada masalah. Okay, mari kita tengok pada the next one. I'm bringing you all to slide number 7 ya. Okay, so bila elements tu kita nak yang elemen dalam jadual berkala tu. So kalau kita tahu benda substance ni adalah types of polysaccharide, so the elements
elements yang kita jumpa dekat jadual berkala tu apa dia? Yang dekat periodic table tu. Sekejap. Aduh. Yes, very good. Carbon. Lagi. Okay, bila dia untuk soalan ni dia strict sikit lah, kena sebut tiga-tiga elemen betul baru dapat satu markah. So elemen dia ialah carbon, hydrogen and oxygen. So karbohidrat pun dibuat karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen. Lipid pun sama, karbon, hidrogen dengan oksigen. However, the ratio between hydrogen dengan oksigen pada lipid tak sama dengan karbohidrat. Elements are the same ya. And then for protein dia slightly different. Dia ada carbon, hydrogen, oksigen and nitrogen. So nanti bila kita belajar nitrogen cycle, it will make sense kenapa protein ada nitrogen ya. Okay, kita tengok the next one. So yang ni basic unit dia apa? Tadi jawapan soalan elemen tadi ada orang sebut dah nama basic unit tu, tapi dia tersilap, dia parking kat situ. So ketiga-tiga ni adalah sejenis polysaccharide. So it can be starch, it can be glucose pula, it can be glycogen, it can be cellulose kan. Okay, so sebab dia kata ini jenis-jenis polysaccharide. So even though it can be starch, glycogen atau cellulose, the monomer is the same. Bila soalan dia name the basic unit, nama dia mesti nama tepat. Kalau kita tulis monosaccharide dan saccharide, itu adalah bukan nama, itu adalah jenis. Bila nama-namalah, nama khas, kata nama khas lah, iaitu glucose. Yes, glucose. Walaupun rupa paras dia berlainan, ada yang bentuk spring, yang spring tu adalah starch, yang bercabang-cabang tu glycogen, dan yang macam garis selari bersambung-sambung tu itu adalah cellulose. So the monomers are the same, which is the monomer is glucose. Alright. So okay, ini kena berhati-hati ya. Okay, the next one, ini macam kena ada recall pengetahuan enzim sikit, dan mungkin kena ada pengetahuan nutrition atau digestion sikit. So suspension P, we know that suspension P is starch, saya dah sebut tadi. In diagram is added with saliva. Can you explain how P can be broken down into disaccharide? So apa yang ada pada saliva yang membolehkan P tu kita break down jadi simpler molecule, which is disaccharide. Dan kita boleh bagilah nama proses dia apa, bila breakdown. Okay, good. You are on the right track. Kita bagi tahu dulu dalam
dalam saliva ada salivary amylase. I assume you have learned nutrition lah ni ya, sebab dah boleh sebut salivary amylase, which is good, bagus. Ya, Sarah, kenapa Sarah? Saya teringat form 3 punya teacher. Oh yes, kudos to your science teacher because you still remember until now. Bagus. Okay. Alright. Okay, dalam tu ada salivary amylase. Lepas tu kita cerita digestion macam biasa lah. Digestion pula. Reaction of enzyme macam biasa lah kan. Cumanya kita kena combine with our knowledge about when we break down glucose, apa disaccharide yang when we break down starch, apa disaccharide yang consist only glucose kan. Dia kata jadi disaccharide tau, belum jadi glucose kan. Soalan dia ialah macam mana kita nak break down jadi disaccharide. So bila kita nak break down jadi disaccharide, kita kena ingat balik disaccharide apa yang only consist of glucose. So that is the disaccharide that will be formed at the end of this reaction. Memang akan jadi glucose tapi itu last kali. Okay, sebab kita cakap pasal salivary amylase, so kita tak bolehlah kata jadi glucose. Sebab salivary amylase dia bukan breakdown sampai jadi glucose kan. Okay, so dalam soalan dia dah nyatakan kat situ, dalam soalan dua perkataan tu dia dah sebut polysaccharide dengan disaccharide. So kita tak boleh guna perkataan polysaccharide dengan monosaccharide, disaccharide sebab dikira sebagai mengulang soalan. Apa yang penggubah soalan ni nak, dia expect student come up with the name of the polysaccharide and then disaccharide. Bukan monosaccharide ya, disaccharide. Tengok soalan semula, dia kata nak break down jadi disaccharide. Sebenarnya teacher saya ada soalan. Silakan. Dalam salivary amylase, dia tak dikira ada water kan? Dia tak dikira? Ada water. Ada water, maknanya reaction tu guna water? Dia macam dia tak boleh enzyme reaction dengan water to occur at the same time kan? So maksud saya hydrolysis punya breakdown dengan enzyme punya breakdown. Kenapa Sarah cakap macam tu Sebab hydrolysis kan breakdown. Lepas tu salivary amylase kan macam watery. Jadi saya terfikir nak either nak pakai hydrolysis ke nak pakai breakdown guna enzyme. Okay. Pada pendapat saya boleh guna hydrolysis, tak ada masalah. But if you are not sure, you can use the term breakdown boleh, digest pun boleh. Dua-dua tu pun boleh. So ada 3 verb yang kita boleh guna kat situ lah. Hydrolysis boleh. Okay teacher. Alright. Tapi kalau tak sure, tak apa boleh letak sekejap, breakdown boleh letak tak? Breakdown tu dikira mengulang soalan. Kalau digest boleh kot. Sebab breakdown tu sudah ada dalam soalan. Okay, good. Tak risau kalau kamu guna perkataan breakdown tu sebab dia punya dalam mark scheme dia ada a few points yang kita boleh guna lah. Okay, kejap maka ada 3. Okay. So nombor 1, saliva contains amylase. Tak tulis salivary amylase pun tak apa, boleh diterima. That is number 1. And then number 2, yes, I agree with you Najwa. Najwa kata amylase break down suspension P which is starch into maltose. So ataupun kalau nak terus direct to the point, amylase will break down starch into maltose. Okay, that is point number 2.
point number 3, the name of the process is hydrolysis. The name of the process is hydrolysis. Sekejap ya, saya tengok, saya rasa macam ada lagi satu point yang saya baca tadi macam boleh diterima. Sebentar ya. Oh, dia dah delete kot. Sekejap. Saya terlupa siapa yang tulis tadi saya baca macam make sense juga point dia ni, tapi mungkin dah delete. Tak apalah. Nama proses tu adalah hydrolysis. Sekejap ya. What is one more thing that we can add here? Tadi terfikir bila baca jawapan tadi tapi dah tak teringat dah. Okey, tak apa. Okay, saya postpone dulu, nanti bila saya teringat saya bagi tahu ya. Tapi main point dia ada 3 kat situ lah. Salivary, contain salivary amylase. Salivary tu optional, tak tulis pun tak apa. Yang penting amylase. Hydrolyzed starch into maltose and nama proses tu adalah hydrolysis. Okay. In my opinion, if you have mentioned hydrolyzed starch into maltose, in my opinion, macam dah ada dah nama proses kat situ since you use the verb kan. Tapi bila saya tengok trend soalan dia macam walaupun kita kata water diffuse, by osmosis pun dapat markah lagi. So mungkin itu cara paper bio untuk bantu pelajar lah. Walaupun kamu dah sebut hydrolyze, kamu sebut lagi proses tu hydrolysis boleh dapat markah. Walaupun kamu sebut water diffuse, you can still get marks from by osmosis right after that. Sebab movement of water memang osmosis. Movement of water across plasma membrane tu dah, itu adalah osmosis. Kalau kita sebut itu water move across plasma membrane via osmosis, sebenarnya adalah benda yang redundant. Tapi sebab mungkin itulah cara kita nak tolong student dapat markah Alright, so here are 3 food samples. Oh sorry, saya baru nak baca rahir penjawapan kejap ya. Teruskan dulu, tengok soalan ini. Dia ada 3 food samples yang dia buat Benedict test. So kenapa ada perbezaan antara food A dengan food C? Nak ya, saya baca jawapan. Saya tengah baca jawapan rahim ni. Okey. Ubah sikit lagi. Okay, let's see here your submissions. Okay, bukan sahaja monosaccharide, tapi bila Benedict test tu positif, it shows a type of sugar. Nama sugar tu apa? Okay, you are on the right track dah. You are on the right track there. Bila kita buat Benedict test,
The aim is to identify atau to detect reducing sugar. So kenapa A tu dapat break red precipitate? Because food sample A have reducing sugar, while food sample C does not have reducing sugar. Okay, so itu point 1. Point 2, mungkin kita boleh okay. So kalau kamu nak sebut have the reducing power to form brick red precipitate. Brick red precipitate tu, istilah tu sudah ada dalam soalan. So instead of mentioning brick red precipitate tu, why not kita kata reducing sugar. Kenapa brick red precipitate tu form? Reducing sugar react atau reduce copper sulfate in the Benedict solution into copper oxide. Kan? The reducing sugar in food sample A reduce copper sulfate to copper oxide. So kalau dalam Benedict solution ni warna biru sebab copper sulfate is a type of salt that will dissociate once inside the water. Copper sulfate ni bila dissolve dalam air, dia akan terpisah jadi Cu2+ and SO and then N sulfate ion SO4 2 negatif. So bila dia react dengan reducing sugar akan donate 2 elektron pada reducing sugar will cause copper ions to receive 2 electrons and then causing it to become a solid form of copper, which is copper oxide. Masa dia copper ions tu dia dissolve dalam water, so copper ions tu solution tu nampak warna biru lah because of the presence of copper ion. So dalam mark scheme yang saya sebut ni, ini adalah mark scheme berdasarkan silibus lama. So saya bacakan sajalah jawapan ni untuk makluman kamu sajalah. So food sample A have reducing sugar while food sample C does not have reducing sugar. All of you have mentioned that, which is correct. So dia punya point number 2 ialah food sample A contain maltose but food sample C contain sucrose. Macam Widat ke sebut tadi, saya perasan Widat ke tulis. Okay. Oh, ada delete dah teacher. Tapi betul tak ada masalah. Memang food sample C tu contain sucrose. Okay, food sample A contains maltose but food sample C contains sucrose. Maltose is the reducing sugar. So maltose reduce copper sulfate in the Benedict solution into copper oxide. Kalau kamu tak sebut, bila saya reflect balik apa yang ada dalam sukatan kita sekarang, it is okay for you not to mention food sample A contain maltose. In fact, bila saya baca balik syllabus, saya expect, saya punya jangkaan jawapan murid, mungkin murid akan sebut fructose sebab kurma kan. So that's why I adjusted the mark scheme. Saya terima if you say reducing sugar reducing sugar in food sample A, reduce copper sulfate in the Benedict solution into copper oxide, because this is what we have learned from the amali berapa ya, saya tak ingat dah amali, nama amali tu nombor berapa, 4 point berapa. So basically itulah, sebab kita dah buat amali dia, so it makes sense kalau skema dia macam tu lah.
Ini pun juga adalah salah satu eksperimen yang agak ringkas yang saya rasa make sense lah kalau dia nak jadi soalan paper 3 ujian amali ya. Dia memang very simple je step dia, barang yang diperlukan pun tak banyak. So macam kalau saya nak aim eksperimen yang mungkin masuk paper 3, this is one of it lah. Sebab dia just macam campur to make campur reducing sugar sample dengan Benedict solution, lepas tu rendam dalam water bath, itu je. Okey Atira, saya tunggu Atira update tu. Lepas ni kita nak tengok satu lagi soalan berkaitan lipid pula. Okay, as you can see from slide number 9, kita dah start masuk chapter 4 ya. Okay, mungkin chapter 5 tak sempat kot hari ni. Alright, mari kita tengok chapter 4. So I give you here another way of presenting the formation of substance F. Nak tengok kamu boleh agak tak substance F tu apa ya. So can you identify what is X, what is Y? Saya bagi clue kat situ. One of the substrate atau substance needed to produce substance F ialah glycerol. So glycerol ada satu, lepas tu ada berapa biji X kat situ, combine together to form substance F. Kapo dia X dengan Y tu. Okay, good. X is fatty acid, Y is water. Okay, saya tukar kepada student pace. Siapa yang dah boleh terus pergi ke slide 12. Slide 12 dia minta explain the process shown in the diagram. So explain the process macam biasalah, kena ada nama, kena ada how many molecules and so on and so forth. Siapa belum siap lagi, stay dulu dekat 11, dah siap pergi ke 12. Okay, semua dah. Kita pergi ke slide 12. Okay, nama proses pun kena bagi tahu ya, sebab tu markah ada 3. Okay. Ni back to basic balik lah. Ni baru, ni soalan level understanding saja. Soalan level tadi soalan understanding juga. If you know the process, if you understand the diagram, then you can recall X tu apa, Y tu apa kan. Okay, good. So nama proses tu ialah condensation. Okay, proses tu adalah proses condensation sebab kita combine 4 molecules into one big molecule kan. Kita combine 1 glycerol, 3 fatty acid. Kena sebut ya bilangan 1 glycerol, 3 fatty acid. Itu dah dapat 1 markah untuk menghasilkan 1 triglyceride and 3 water. So nama
what is the substrate? What is the substrate? Kena sebut point 1 markah. Apakah produknya? Lagi 1 markah. Nama proses? Lagi 1 markah. Yes, the process is condensation. Very good. Okay. Yes. Bila kita tulis jawapan, nak kata apa ya, bila kita nama tu kita tulis dalam nama penuh, kita tulis ejaan penuh fatty acid, hendaklah kita consistent throughout our answer. Kalau kita start dengan menulis fatty acids, so towards the end pun kita tulis 3 water, kita eja ya, instead of writing H2O, sebab kita bukan tulis word equation, kita tengah tulis jawapan dalam bahasa ruang structure kan, structured questions kan. So macam itulah. Okay, ya. So nama proses condensation dah dapat 1 markah. 1 lagi markah, 1 glycerol, 1 glycerol and 3 fatty acid. Okay, 1 glycerol, 3 fatty acid combine, atau boleh juga macam cara Widat buat ya. Widat tulis 1 glycerol and 3 fatty acids undergoes condensation to form triglyceride and 1 triglyceride. Kena sebut ya, 1 triglyceride and 3 water molecules. So walaupun Widat tulis 1 ayat, daripada 1 ayat tu dah ada dah 3 point tu. Betul juga, tak ada masalah. Okay, macam Nisa pun sama kan, Nisa punya approach pun 1 ayat saja tapi dah dapat dah. Sama juga dengan Alia. Good, dah dapat 3. Okay, Atira pun dapat 3, Sarah pun dapat 3, Amira pun okay, bagus. Dapat 3. Okay, almost there Najwa. 1, 2, 3 dapat. Okay, dapat dah 3 marks. Okay, so dekat sini soalan aras tinggi sikit, soalan comparisonnya. Mari kita tengok. Rahil okay ke? Okay, tapi soalan ni senang saja, tak apa. Okay, so mari kita describe the differences between fat A and fat B dalam group A, fat dalam group A versus fat dalam group B. Okay, kalau describe the differences, ingat ya, kita gunakan approach yang macam tadi. Every level of our answer tu kita kena ada dua-dua lah, A apa, B apa, A apa, B apa Okay, bagus. You are on the right track. Kita bagi nama dulu. Kumpulan tu apa ya. Okay, good. Teruskan. Have you guys registered for vaccine? Dah. Oh, bagus. Pantas.
Bolehlah cepat-cepat masuk sekolah, bagus-bagus. So what do you think ada tak among your friends yang refuse to register for vaccine? Saya pun tak Sebab sekarang ni student yang SPM tahun ni kena isi borang lah, kata dah register for vaccine. So some of my form 5 students refuse to take up vaccine. So dia tanyalah, kalau tak ambil vaksin tak boleh ambil SPM ke? Susah juga nak jawab tu. Tapi yelah, vaccination is not the condition to take SPM. Dia punya condition dari lembaga peperiksaan tu lain kan. Macam tu lah. Tapi saya pun tak sangka saya kena jawab soalan tu. Kalau tak ambil vaksin tak boleh ambil SPM ke? Alright. Okay, Alhamdulillah, the way you guys are answering this question is very nice. Menunjukkan ada comparison in terms of differences kat situ. So let's see apakah aspek-aspek yang kita boleh compare. I agree with you. We start with the name first. A is unsaturated, B is saturated. Very good. Comparison yang pertama kita boleh compare dari segi the presence of double bond. Okay, so in fat group A ada at least one double bond. Okay, untuk group A, ada at least satu double bond between carbon atom, whereas in group B there is only single bond between carbon atom. Sekejap saya baca. Okay, tak apa, ada difference lain lagi, don't worries. Okay, and then the second one is because of that the triglyceride atau the carbon atoms in group A can react with additional hydrogen atom, but carbon atoms in group B cannot react with additional hydrogen. And then kita boleh compare juga dari segi at room temperature. Yes, macam kamu sebut, A exists in liquid cold kan, A tu unsaturated, A exists in liquid at room temperature, while fat B exists in solid at room temperature. Terbalik kot ya jawapan first tu. Lepas tu siapa yang high cholesterol, saya bersetuju. I think I saw one pasal kolesterol. Alamak, dia padam ke? Cholesterol content tu betul ya. B lagi banyak kolesterol daripada A. Okay, and then we can also mention about shelf life. Siapa yang have longer shelf life? Of course lah, B has a longer shelf life, lebih tahan lama daripada A, sebab B tu is very stable kan. All of the carbon atoms have already combined with maximum amount of hydrogen. Okay, Alhamdulillah. Sekejap ya, 1, 2, 3. Okay, dapat. Alright, dapat. I can see that most of you memang dapat 3 marks ya. So Alhamdulillah, today we have discussed about application questions related to osmosis, application in terms of related to food processing juga, and then kita cuba soalan application in terms of deriving information from graph, and then we have discussed about questions related to carbohydrate and also lipid. So satu lagi take home point kat sini ialah the way you write comparison atau differences lah. Make sure that you are
consistent throughout the first statement. Bila first statement compare sampai last statement pun kita compare. So what do you think of today's lesson? Ada part-part yang saya perlu ulang ke atau ada explanation yang perlu saya address kembali untuk the next class on Sunday kan, 27? Ada apa-apa tak? Oh, kecil. Saya terkejut tiba-tiba ada muncul. Okay. Okay. So puas hatilah dapat merasa jawab banyak soalan ya. Alright. Dia, if you want to look at past question, dia chapter 4 ni mungkin akan terkeliru sikit lah, because previous syllabus chapter 4 tu adalah combination, chemical composition and also enzyme. Tapi untuk syllabus kita sekarang kita split kan. Okay. Allah Akbar, dah 6:30 So saya akan biarkan TEDx ni until pukul berapa nanti ya, until 8:30 macam tu. If you have any questions about chapter 5, ada part yang kamu tak faham pasal chapter 5 yang enzyme tu, terus tulis dekat What Was Hard. Nanti saya baca dan saya akan address during our next class this Sunday. So that is all for today. Thank you so much for your attention and cooperation. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Salam teacher. Thank you Thank teacher. you, teacher.